Assalamualaikum and hi semua. So hari ni kita continue dengan chapter 3 lagi, Momentum and Impulse. Cuma learning outcome kali ni adalah Conservation of Linear Momentum. So sebelum ni kita belajar pasal momentum, which is P equals to mass times velocity, and relation of momentum and impulse, which is J. Okay, so hari ni kita akan masuk pada 3.2a. Kita akan tengok one of the important law in physics, which is conservation of momentum. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan conservation of linear momentum? Conserve, the word conserve means dia sama ataupun dia maintains the same. So maksudnya linear momentum tadi dia ada value yang sama. Contoh, kalau ada satu sistem, okay, contoh a system ada dua objek, okay, dua objek with an initial speed, dia nak collide each other. Okay, let's say this is object 1, this is object 2. Okay, kedua-dua ada mass sendiri, kemudian dia ada initial velocity. So, untuk sistem yang collision macam ni, kita akan conclude the total momentum of both objects before the collision and after the collision will have the same value. So, bila kita kata total momentum dia conserve, okay, macam dia punya maksud kat sini, total momentum is constant, bermaksud value initial ataupun value momentum before the collision and value of the momentum after the collision will stay the same. Okay, provided that no external force acts on the closed system. Okay, mesti tak ada force luar yang akan menyebabkan momentum diorang berubah lah. Okay, so force luar yang dimaksudkan dekat sini selain dari force yang disebabkan oleh collision tu. Okay, so maksudnya kita tahu bila collision tu berlaku, okay, dia akan ada contact time between the two object. So waktu ni sebenarnya both object will exert the same amount of force on each other from Newton's third law, action and reaction. Okay, so force yang kita tengah cerita sekarang, ini bukan external force, ini force due to the collision. Okay, kalau tak ada force-force lain dalam collision tu, kita akan conclude bahawa the total momentum of that system is conserved. Okay, okay, macam saya kata tadi, contoh yang saya bagi adalah collision, sebab kita memang fokus kepada collision dalam chapter ni. Bila kita kata linear momentum is conserved, maksudnya the total momentum initial will be equals to the total final momentum. Okay, bila kita kata initial, maksudnya sebelum collide, final after the collide lah, after the collision. Okay, so mathematically kita boleh tulis summation of momentum initial. Kenapa summation? Sebab kita ada dua objek. Okay, so bila kita ada dua objek, so kita ada momentum objek 1 dan momentum objek 2. So kita kena totalkan. Okay, so total momentum before the collision, okay, equals to total momentum after the collision. Sama juga untuk final, kita ada momentum final untuk objek 1 dan momentum final untuk objek 2. Kenapa ada initial final? Obviously, kalau kita fikir logik, initially dia ada initial speed, kemudian final speed dia akan berubah lah sebab berlakunya collision. Okay, kalau kita expand lagi mathematically, dia punya formula, kita tahu yang formula P is equals to mv, mass times velocity. So, apa yang kita boleh tengok dekat sini, kalau initial untuk objek 1, okay, so ini untuk objek 1, okay, mass 1 times with initial velocity of object 1 plus mass 2 times initial velocity of object 2. So this is object 1, this is object 2. Okay, so initial momentum untuk kedua-dua objek lah. So that is momentum for object 1, momentum of object 2 initially. And then kalau kita tengok final pula, so m times v, kita gunakan v. V represent the final velocity of object 1 after the collision. So that is the momentum 1 final. Okay, and then ini adalah momentum 2 final. So that is final.
that is initial. Okay, so apa yang kita tahu, dia masih lagi akan obey law of conservation of momentum. Total initial momentum before will be equals to total final momentum after the collision. Okay, so kita tengok example 3 dekat sini. Okay, the figure shows two trolleys. Okay, ni sebenarnya two TWO. Trolleys X and Y, so ada missing X kat sini, approaching each other. The momentum of each trolley before impact is as shown. So apa yang diberitahu kat sini, X dengan Y dia nak collide by approaching each other. So kedua-duanya dibagi momentum untuk X dan momentum untuk Y initially. Okay, so kita tahu momentum juga ada direction. Since P equals to mass times velocity, so momentum akan follow direction untuk velocity. So kalau direction untuk trolley Y ni bergerak ke kiri, jadi momentum dia mesti negatif. Sebab kita tahu velocity akan negatif kalau dia ke kiri. Kalau yang ni ke kanan, so momentum dia positif lah sebab velocity pun positif. Okay, so kita boleh terus label untuk senang. Kita label ini sebagai momentum X. Okay, and ini momentum Y. Okay, initially lah, initially. Okay, kemudian after the collision, the trolley travel in opposite direction. Okay, kalau kita bayangkan, X akan bergerak ke sini after dan Y akan bergerak ke sini after the collision. And then the momentum trolley X is 2 kg ms negative 1. So 2 kg ms negative 1. So that is momentum of trolley X final. Okay, so kita kena bezakan kat sini, ini adalah final. And then dia ke kiri, so kita jangan lupa kita ada negative sign. Okay, what is the magnitude of the final momentum of trolley Y? So apa yang dia minta adalah momentum Y, tapi dia minta final lah. Okay, so kita tahu any collision dia akan obey law of conservation of momentum. So total momentum initial, okay, kita buat total summation of momentum initial will be equal to summation of momentum final. So I untuk initial, F untuk final lah. Okay, kemudian since kita dah ada value momentum tu terus, so kita tak perlu guna formula MV lagi. Okay, kita dah ada P terus. Okay, cuma kita kena differentiate lah. Okay, so untuk initial, kita ada PX untuk trolley X and PY untuk trolley Y. So, saya buat bracket untuk represent initial. Kemudian PX plus PY, another bracket to represent the final. Okay, so apa yang kita ada adalah initial yang diberi daripada diagram tadi. So, trolley X, dia ada momentum yang positif, which is 10. Trolley Y, dia ada momentum yang negatif, sebab dia ke kiri, which is negative 6. Kemudian, PX, dia travel opposite direction. The trolley X move in opposite direction. So, which means PX final, okay, yang kita label ni tadi lah, negative 2, okay, negative 2 plus PY yang kita nak cari for final trolley, final momentum for trolley Y. And then kita boleh solvekan lah. 10 minus 6 is 10 minus 6 is berapa? 4 kan? And then equals to negative 2 plus PY. Okay. And then kita boleh solve terus lah. PY kita is 4 plus 2 which is 6 kgms negative 1. So kita dapat positif menunjukkan yang trolley Y move to the right lah kan. Sebab positive momentum maksudnya positive velocity lah. Dan dia memang mention yang the trolley travel in opposite direction after the collision. So Y initially dia moving to the left. So dia akan bergerak ke kanan pula lah. Okay. So ni adalah PY final ke kanan.
Okay, so untuk task next tutorial, okay, saya nak awak try dulu go through tutorial 3.2 question number 1. Okay, question number 1 and question number 2. Okay, cuba try dulu dua soalan ni walaupun saya belum lagi masuk kepada type of collision, tapi saya nak awak cuba dulu. Okay, kita akan discuss balik type of collision dalam next tutorial nanti. Okay, so saya nak juga awak baca learning outcome 3.2b. So kita akan apply law of conservation of momentum ni dalam two type of collision, which is elastic and inelastic. Kita akan discuss example for dalam kelas nanti. Okay, so boleh cuba dululah untuk tutorial dua soalan yang pertama untuk tutorial 2.2. Alright, so jumpa next kelas nanti. Thank you.